Kanunay kapagyasan ug kalampusan apan kining tanan pagsuway lamang nagkapait di ay bining kapalaran kanunay naghilak kining duman way kasumpungan sa mga kasakit lumaday saksi nining tanan ay naamot lanan sa kasakit nagibatik karon nining duman kintahunugan na ning ulos ning kinabuhi pagkapait di ay nining kapalaran kanunay naghilak kining duman way kasumpungan sa mga kasakit lumaday saksi nining tanan ay naamot lanan sa kasakit nagibatik karon nining duman kintahunugan na kining ulos ning kinabuhi pagkapait di ay bining kapalaran kanunay naghilak kining duman way kasumpungan sa mga kasakit lumaday saksi nining tanan way kasumpungan sa mga kasakit lumaday saksi nining tanan.